عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم قلت كوم سي لو 25 اليوم لو 24. دونك هنايا لي فرونسي ils ont l'habitude de faire la bûche. وهاد la bûche on l'achète في la boulangerie trop cher alors que elle vaut pas aussi cher que ça. C'est vrai, donc c'est pour ça je vais vous la présenter ici. Je vais vous faire la recette de la bûche. Donc j'aurai besoin بعد نحكيكم حكاية la bûche وعلاش يديروها les Français. Donc هنايا نسحق la crème. واش نسحق pour la crème؟ نسحق j'aurai besoin de 3 œufs, 50 g de cacao amer, 50 g de sucre cassonade, 400 g de lait et 50 g de fécule de maïs et une pincée de sel bien sûr. Et le beurre, j'aurai besoin de 125 g de beurre pour la mélanger avec la crème pâtissière que je vais réaliser aujourd'hui devant vous. Pour le biscuit, j'aurai besoin, après, regardez là, vous avez la fleur d'oranger. Non, ça c'est fleur de enfin l'eau de rose. Là pour parfumer le biscuit terry. C'est quand vous voulez. Les Français ils mettent du rhum ou ils mettent je sais pas des alcools. Mais là moi je vais rajouter cette astuce, une touche de ma part. Donc vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de l'eau de rose ou sinon aussi fleur d'oranger. C'est quand vous voulez. Ça c'est facultatif. Sinon vous laissez le biscuit tel qu'il est. Voilà. Donc pour le biscuit, j'aurai besoin de 3 œufs, 50 g de sucre et 60 g de farine. Voilà. Donc pour le biscuit, la bûche, pour la crème, نسحق 3 حبات بيض, نسحق 50 g تاع كاكاو, نسحق 50 g تاع السكر, هذا سكر دو كان, سكر هذاك الاسود, نسحق 50 g تاع المايزينا اي 400 g تاع حليب, قرصه ملح. كما قلت لكم هذا سي فاكولتاتيف تاع ماء ورد ولا الماء زهر, ليكيفالون تاع مغرفه تاع العشاء تاع لا سوب تاع لا سوب pour la mettre pour parfumer un peu le biscuit. وباش نسحق لو بيسكوي تاعي 3 حبات بيض, 50 g تاع السكر و 60 g تاع فارين. فوالا. نبدا نطيب لكم, ندير لكم لا كريم ومن بعد نحكي لكم حكايه هذه لا بوش. Donc j'ai mis ma casserole sur le feu, je vais chauffer le lait et je rajoute le sucre. Donc هنا درت كاسرونه, درت فيها دوك 400 غرام دو لي و 50 غرام تاع السكر. ولا ما عندكمش سكر كاسوناد تقدروا ديروا اللي حبيتو, السكر كيما حبيتو, السكر كريستاليزي ماشي شرط. فوالا. افيك الفوي نسيب باش نخليه يذوب السكر. هذه لا كريم باتيسير اللي كنت قلت لكم نديرها لكم. هذه راح نديرها لكم او شوكولا enfin avec le cacao. On va نديرها لكم nature بلا mais c'est la même, c'est juste rajouter هنايا غير يبدا يسخن. انا واش نزيد ندير فوالا لو كاكاو باش نشوف اسكو نزيد ولا ما نزيدش. اذا جات فوالا les 50 g de cacao. سمحوا لي صباح كي دحمل الحراشي, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pris mon petit déj. فوالا. هاوليك سخن, نخلي الحليب تاعي يسخن حتى يغلي ومن بعد نوجد لي زو. انا راح نسحق كو لو جون. فوالا هدايا يطيب, دونك نسحق كو لو جون. وشنو نكسر هادو ونخلي
هيك 3 حبات تاع البيض كيما قلت لكم. ندير 3 حبات كو لو جون. هيك الحليب تاعي راهو يسخن. وانا نبدا نخلط لو جون. كما قلت لكم. ودوكا واش نزيدلو هذيك 50 غرام تاع المايزينا ونخلط بيان petit à petit ونخلط. Donc j'ai mis les 3 jaunes d'œufs et je mélange avec fécule de maïs, 50 grammes de fécule de maïs. Avec الدنيا كامل طير la farine. نمسح لكم كيما هذا البسكوي. دونك كيما قلت لكم دوك نحكي لكم حكايه لابوش. هذه لابوش كانوا بكري يديروها لي فرونسي، يديروها لابوش. علاش؟ هذاك الغصن تاع الشجره يجيبوه في لافي enfin لو 24 ديسمبر ويشعلوه في لي شوميني. دونك وعلاش يشعلوه في الشوميني؟ زعما كي يحرقوا هذاك الغصن تاع الشجره يسمى شغل يحرقوا كامل لي سوسي تاعهم تاع العام. وهكذا سي ان بورت بونور باش العام هذا الجديد تاعهم يجي خير من العام اللي فات. pour enterrer brûler tous les soucis les malheurs de l'année. فوالا هذا هي. وكيفاش حتى ولاو يدير كوم لي شوميني دوكا ديار تاع دوكا لي ميزون دو مانتنون يا بلو دو شوميني. دونك ومن بعد كاين شيف باتيسيي قال لك واقيلا 19 سيكل ولاو يديروا هاد لابوش اون غاتو وياكلوه باش يروحوا لهم كامل لي سوسي. فوالا ليستوار تاع لابوش. بون حنايا العرب ما نديروهاش مي جوست هكذا كوم رانا هنا في فرنسا و بلوس سي ان غاتو بنين دونك نديروه. سي با باسكو بور نو حنا نامنوا كامل بالديانات وبالرسل سي نورمال. مي ماشي معناتها رانا فوالا. دونك انا واش ندير؟ هاوليك هذا بدا يغلي غلالي. كاسكو جو في فير؟ نبدا نفرق فوق لي زو اي جو تورن. نعاود نرجعو فوق النار. ومن بعد واش ندير؟ هايليك نعاود هذاك لو ميلونج نفرقو وهو فوق النار وما نحبسش ما نحركش. دونك نبقى حتى لا كريم تاعي تتقال. نقص شويه نبقى نحرك بلا ما نحبس بالفوي. استناو ندور لكم هكا. فوالا نسيبها. وهاوليك لا كريم تاعي هاي بدات تتقال. خليه او باش يطيب في البيض. فوالا هاي لا كريم تاعي هاي طابت. هاي لك لا كريم. دوك نفرغها في اسيت ونغطيها بلو فيلم ونديرها في الفريجيدير. دوك نوري لكم tout de suite. دونك فوالا هاي لا كريم تاعي باتيسير او شوكولا. هاي واجده نفرغها في هاد السالاديي. دونك لا كريم باتيسير تاعي هي بريت. هاي طايبه. كانت وحده اون امي ا موا ما دوموندي لا كريم باتيسير دونك هاني درتها لها. حبيتي
ديريها au chocolat, tu rajoutes le cacao ou le chocolat fondu avec la crème, ou sinon de cette façon la maïzena. Donc avec la crème, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais la filmer directement, mais je le film sur la pâte. Donc quand on la je rajoute le sucre au fur et à mesure, c'est comme une meringue, pour faire une meringue. Donc voilà, faire ce petit à petit. Donc je rajoute les 50 grammes de sucre, petit à petit. Allez, donc j'ai préparé les 3 blancs d'œufs avec les 50 grammes de sucre. Donc je mange. Donc, les œufs ont la meringue qui dirait شغل bec, ça veut dire très bien, c'est réussi. Voilà, donc je vous dis comme c'est pas le même système. T'as le biscuit roulé. Voilà. Donc ce que je vais rajouter là, هنايا نزيد هذوك 3 حبات تاع البيض ونخلط غير بسباتول. Je tourne juste avec le spatule comme ça. Attends, pour laisser l'air. Voilà. Et entre temps, bien sûr, je rajoute les 60 grammes de la farine taille. Sans batteur. Voilà, on ajoute les 60 grammes. ونبقى نخلط كيما هذا. هذا هو السيستم تاع لو بسكوي. دونك نخلطو بيان ونديرو في البلاطو. فوالا لو ميلونج تاعي هذا تاع البسكوي تاعي. فوالا نهاولي كيفاش يجي. Je ramène un plateau. Donc j'ai ramené un plateau avec le papier sulfurisé. Le mélange terré, le biscuit terré. J'étale très bien. هنايا نديرو نسيي بسباتول باش نديرو ميم نيفو. راني خليت هذا باش ما ننساش. دونك هذا ما درتوش لو دروز، je l'ai pas mis dans la pâte, je préfère le mettre avec la crème pour le parfum de l'eau de rose ou fleur d'oranger ou la vanille, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc là, je le mets au four pendant 7 à 8 minutes, pas plus. Et vous regardez, vérifiez le four sur 180 degrés. Voilà. Mon gâteau est prêt au four directement et je m'occupe de la crème. Voilà. À tout de suite.
Donc là, j'ai récupéré ma crème. زدت شويه سخونه فما بردتش بزاف. واش نزيد كيما قلت لكم 125 غرام تاع البور. Et je mélange le tout. Donc la crème au beurre wejda, juste une goutte de fleur d'oranger. Voilà, ma crème est prête. Je vais vous la montrer. Donc, un conseil que je vous donne, la crème pâtissière, il faut qu'elle soit froide pour mélanger le beurre. Voilà. La crème pâtissière. J'ai fini ici. Je sors mon gâteau. Les 7 minutes sont passées. Je sors mon biscuit. Et la crème, elle est prête. Hop. Voilà mon biscuit. Ce que je vais faire, le plateau. Je le mets sur une serviette. Voilà. Et je laisse. Voilà, pour stopper l'humidité de le gâteau. Donc j'ai enlevé la serviette et je commence par la crème. Étaler ma crème. Après, des d'eau, des fruits, fruits secs ou fraîches, c'est comme vous voulez. Si vous avez remarqué, là, j'ai pas imbibé le biscuit. Comme la crème, elle est un peu liquide par rapport... donc, ça va absorber... le biscuit va absorber déjà le liquide de la crème. Voilà. Et je vais rouler mon biscuit. Je pense un peu quand même. Et je roule. Et je roule mon biscuit. Et je roule le papier. Même si c'est la crème sort, c'est pas grave. Parce que là, voilà, je le laisse refroidir et après pour le décorer après.
Et là, j'ouvre mon biscuit pour le décorer. Voilà. Avec la crème qui reste. Pour avoir un biscuit qui ressemble vraiment à une bûche. Là, pour le décor, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Voilà. Donc, le gâteau taillé, je les mets dans ce plat-là. Pour le décor, c'est quand vous voulez. Moi, bien sûr, ça fait de la neige. Comme ça, un peu de sucre glace. Vous êtes libre de décorer comme vous voulez. Un aussi des petits perles comme ça. Voilà. Que je vais mettre. Des petits boules, du sapin. Mais pour manger, il faut faire attention. Voilà. Et là, j'ai râpé un peu du chocolat blanc. Ça fait vraiment de la neige. Donc, le décor, c'est à vous de voir. Donc, هايلك la bûche تاعي واجدة. Après, نبدلها Voilà. J'espère que عرفتوا دوكا l'histoire تاع la bûche تاع هاد les Français qui fêtent déjà Noël avec une bûche. Inch'Allah, on va déguster cette bûche. Inch'Allah, الهموم تاعنا كامل تروح. Il n'aura pas de soucis pour l'année prochaine. يا رب يقولوا آمين معايا يا ربي. فوالا أومو على جال هاد الولاد، ولادنا ولاد المسلمين، ولاد أجمعين، ولاد العالم كامل إن شاء الله. مساكن كيزون با